السلام عليكم les jeunes. جيت اليوم ان شاء الله باش نحكوا على l'influence تاع l'effet mésomère sur l'acidité et la basicité تاع les molécules organiques. وثاني نشوفوا l'influence تاع هاد l'effet mésomère sur la stabilité تاع les intermédiaires réactionnels كي نقولوا intermédiaires نقولوا les carbocations et les carbanions. نبدا donc نبدا l'effet ولا l'influence تاع هاد l'effet mésomère sur l'acidité تاع les molécules organiques. نقولوا effet mésomère نحكوا على les effets attracteurs حنا شفنا في لو كا تاع les effets inductifs قلنا بلي l'acidité augmente par un effet attracteur inductif attracteur moins I. La même chose كي نحكوا ميزومير تاني نحكوا على un effet attracteur mésomère attracteur moins M. معناتها نحكوا les effets attracteurs moins M et moins I augmentent l'acidité des molécules organiques. L'acidité des molécules organiques augmente par des effets attracteurs, moins, قد يكون inductif, قد يكون mésomère. Les molécules organiques. Acidité. باش تزيد des effets moins M ou moins et ça dépend. على حسب le cas اللي يكون عندنا. Bon, préparate les molécules. عندنا ربعة les molécules. عندنا هاد les 4 molécules وباغي نعرفوا شكون entre هاد les molécules A, B, C, D la molécule plus acide et la molécule moins acide. Donc هنا عندنا A, B, C, D وراي la molécule la plus acide. نشوفوا الحاجة الأولى نشوفوا la nature تاع l'effet اللي يكون عندنا في la molécule. Est-ce que inductif, mésomère. حنا قلنا باش نحكوا على ميزومير نحكوا على في لو كا تاع لي موليكول يكون فيهم ان سيستيم كونجوغي. شفنا لي 4 سيستيم كونجوغي. اذا ما كانش عندنا ان كام هذوك لي 4 سيستيم كونجوغي ما نحكوش على ان ايفي ميزومير. نبدا بهاد لا بروميير موليكول ا. دونك عندنا سي لو فينول. فينول سي سيكل ان فينيل ليب ان او اتش. اوكي. لا موليكول بي سي ان سيكلو هexanol. C'est un cyclohexanol, nomenclature 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est un cyclohexanol, ok. هنايا عندنا cyclohexanol substitué en position 4, donc 4 chlorocyclohexanol, وهنا عندنا un cyclohexanol substitué par un méthyle, 4 méthyle cyclohexanol. Donc la différence entre les molécules, هذه عندنا un système aromatique. عندنا le cycle fait 3 doublons. عندنا un phényl. هنا ما عندناش un système aromatique. اوكي. قلنا نحوسوا على l'effet. شنو عندنا comme effet في هاد les molécules. نبدا بلا première molécule. est-ce que عندي un effet mésomère ولا inductif. كنشوف la molécule OH. OH قلنا في OH في l'atome d'oxygène عندي un doublé, 2 doublés. l'atome d'oxygène فيها 2 doublés. نبدا بلا molécule A. هايلا. فيها OH. l'atome d'oxygène فيها 2 doublés. معناتها عندي un doublé N. عندي une sigma وعندي liaison pi. donc عندي un système conjugué pi sigma N. وهنايا la sigma le doublé N تاع l'atome d'oxygène نجم يلعب le rôle تاع donneur pour la sigma. ok. ولا double تمد لهذا le carbone. وهنا شنو نجم نقول لو بنزين شنو دار كوم ايفي لو فينيل شنو دار كوم ايفي لا دوبليزون تاع الفينيل دارت ان ايفي اتراكتور. كي داير اتراكتور جبدت لي زيليكترون تاع الاو اتش اتراكتور موان ام. اوكي. ايفي ميزومير اتراكتور معناتها دات لي زيليكترون تاع الدوبلي تاع الاكسجين. وهنا نولو في هاد لا فورم ليميت de résonance. هنا نولو charge négative parce que تخلي الالكترون هنايا وهنا تولي une double وهنا الاكسجين خرجت من عنده لا فلاش ولي شارجي بوزيتيفمون. on obtient cette forme de résonance. حنا ما غاديش نحكوا على لي فورم دو ريزونانس غادي نحكوا على لا موليكول بلوز اسيد. دونك هنايا شنو نجم نقول l'influence تاع هذا لو سيكل على
على الفينيل على لا فونكسيون او اتش على الاو اتش كي نقول او اتش نقول هاد لو بروتون اسيد هنا هاد لو بروتون اسيد هاد لو بروتون اسيد هاد لو بروتون اسيد معناتها لانفلونس تاع فينيل على الاو اتش معناتها على هاد لو بروتون اسيد حنا قلنا لي زاسيد la force d'un acide augmente par des effets attracteurs غادي يكون moins I ولا moins M ou diminue par des effets donneurs هنا معناتها لو سيكل شنو راح يدير لا دوبليزون تاع السيكل شنو درت ان effet moins M عندي ان effet attracteur اوكي قلنا effet attracteur نسيت باش نقولها مقبلات حنا كي حكينا l'acidité augmente par des effets attracteurs moins M ou moins I alors l'acidité augmente les effets attracteurs augmentent la polarisation de la liaison OH معناتها les effets attracteurs يزيدوا la polarisation تاع هاد la liaison هنا كي تدي لي زيبسون تاع الدوبلي غادي تزيد لا بولاريزاسيون تاع هاد لا ليزون كي تزيد لا بولاريزاسيون هذا يتليبرا فاسيلمون ونحنا نحكوا على لاسيد اي بلو فور دونك قلنا بلي لا بروميير موليكول فيها ان ايفي موان ام نروحوا لا موليكول بي شاف فيها بيان سور دوبلي تاع الاكسجين عندي سيغما ان سيغما وعندي sigma. Donc pas de système conjugué, mais un système conjugué. La molécule c'est la même chose. O, doublé, sigma, sigma. Doublé, sigma, sigma. Pas de système conjugué. Maintenant, on a un effet mésomère. On a un effet mésomère parce qu'il n'y a pas de système conjugué. Quand on a un système conjugué, on va l'effet inductif. Ok? L'effet inductif. Maintenant, on compare l'influence de cycle à la liaison OH, l'influence de ce cycle à la liaison OH, l'influence de ce cycle à la liaison OH, l'influence de ce cycle substitué à la liaison OH. Bon, si je compare les trois molécules font un cyclohexyle, la c'est un cycle qui nous substitue, on appelle un cyclohexyle. Le nom de la molécule c'est cyclohexanol. Ok, le cycle a 6 fait 6 atomes de carbone. Chaque atome de carbone a lié à un hydrogène, à deux hydrogènes, à deux hydrogènes. Ou qui a des substituants alkyles qui ont des hydrogènes, nous avons un effet qui est inductif, nous avons un effet donneur. Le cycle va provoquer un effet plus I. Ok? Donc le cycle va provoquer un effet. On a un effet mésomère. Attracteur, on a effet inductif donneur parce que riche l'hydrogène maintenant il a le rôle de donneur. On a effet donneur diminue la polarisation, l'effet attracteur augmente la polarisation, l'effet donneur diminue la polarisation et diminue la force d'un acide. Ok? Maintenant on a effet plus I. نزيد هنا عندي لو ميم سيكل بصح لو سيكل فيه ان سبستيتيون شنو نجم نقول على هذا لو سبستيتيون اتوم دو كلور لو سيكل نقولوا دونور بصح لو كلور راه يدير ان اتوم الكترونيغاتيف غادي يدير ان ايفي اتراكتور موان اي ايفي اندكتيف attracteur moins I. La dernière molécule, le cycle, un substituant CH3. CH3 fait 3 hydrogènes, donc il est le rôle d'un donneur. Donneur plus I. Ok? Donc si je compare les trois molécules, on a un effet donneur dans le cycle. On a un effet donneur dans le cycle. On a un effet donneur dans le cycle. Le cycle a fait un substituant en para. Le chlore moins effet attracteur. On a effet donneur. Donc quand on compare les 4 molécules A, B, C, D, on a un effet attracteur moins M. Mais si je veux l'effet moins M, toujours l'effet moins M radical plus important l'effet inductif. Les acides qui confirment un effet
moins M يكونوا plus acides على les acides اللي يكون فيهم un effet moins I. معناتها إلا كانت une molécule فيها un effet moins M, une autre فيها effet moins I. شكون plus acide؟ هذه plus acide. Parce qu'on a le déplacement des électrons, on a une polarisation. Toujours ils sont plus puissants. L'effet mésomère est puissant à l'effet inductif. Les molécules qui ont un effet mésomère attracteur sont plus acides à l'effet inductif attracteur. Quand on compare les molécules, la molécule A qui a effet mésomère attracteur, elle est plus acide. A هو البلوز اسيد وما شكون يجي موراه ما بين بي و سي و دي. البي فيه افي بلس اي، سي فيه افي موان اي تاع الكلور، دي فيه افي بلس اي. هنا كنكومباري البي مع الدي، هنا افي بلس اي بار لو سيكل، هنا افي بلس اي بار لو سي اش 3 لو سيكل. معناتها سي اش 3 يلعب لو رول تاع دونور، وكاين عندي لو سيكل. معناتها هذا باش يفوت هذا يفوته بالسي اش 3. معناتها دونور، هذا دونور بالسي اش 3 دونور بالسيكل، هذا دونور غير بالسيكل. اوكي هذا كنحكي على هذا عندنا دونور بالسيكل واتراكتور بالاي. معناتها وكنكلاسي هنا دونور وهنا عندي ان اتراكتور سي ال. معناتها لو سي يجي en deuxième position parce que fait le chlore. Le chlore قلنا attracteur augmente la polarisation. Un effet attracteur, moins I ou la moins M, augmente la polarisation. On a un effet plus I, on a un effet plus I, on a un effet moins I provoqué par l'atome de chlore. Donc, la molécule est radicale plus acide après le B ou le D. Ok? On va d'accord. Entre le B ou le D, on a un effet plus I provoqué par le cycle, on a un effet plus I provoqué par le cycle et par le CH3. Maintenant, l'effet plus I radical plus important. Ou l'effet plus I plus important, c'est l'acide plus faible. هذا هو l'acide le plus faible parce que عندي CH3 ou le cycle plus I, معناتها l'effet plus I plus important. هذا l'effet plus I diminue la polarisation de la liaison OH. وهنا غادي يكون D هو moins acide على الB. الB اللي فيه غير le cycle comme un effet d'honneur. Donc هنا قلنا effet moins M provoqué par phényl. هنا عندي un effet moins I provoqué par l'atome de chlore. هنا par le phényl. هنا شعلنا effet plus I par cyclohexyle, substitution cyclohexyle. هنا effet plus I provoqué par cyclohexyle Z plus le CH3. هذا plus acide وهذا هو le moins acide.